الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Najprvi da mu se zablagodarime na Allah Đelešanuhu što ne sobira vo njegovo ime da se podsjetime i da se poučime za njegova vera. Nije sme na ovoj dunjoluk so kratok vremenski period. Pred nas bile mnogo, a i posle nas mnogo će dodati. Zato blaze na onoj koji će ga iskoristiti ovoj dunjaluk da mu pripremi svoj bagaž za sredba so Allah Đelešana. Nije sme site patnici. Dunjalukov je dlaboko more. Mora da imaš brod, spasonosen brod, so koji će go preplivaš ova dlaboko more. Dunjalukov nosi sreća, nosi radost, nosi žal, nosi taga. Zato mnogo je korisno i sakano kaj Allah Đelešanuhu, vremето koje ti go dal Allah Đelešanuhu, da го iskoristiš za dinut na Allah Đelešanuhu. Nije večerva so pomož na Allah Đelešanuhu i so pomož na naše skromno znanje. Sakаме да зборуваме за вредноста на ла илаха илlallah. Овој збор, ова реченица, ова формула која ние секојдневно ја изговараме. Колку е вредна кај Allah Đelešanuhu. И дали се само тие зборови кои ние механички или вештачки ги изговараме во нашиот живот. Прво, Allah Đelešanuhu во Куран Азимушан бара од нас: وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Испомнувајте го Аллах многу. Зикр, кој ми кажа зикр, а во превод значи сеќавање на Аллах, значи испомнување на Аллах, и значи подсетување за Аллах. Спомнувањето на Аллах Đelešanuhu е потребно во секој момент, во секој време. И секој ибадет кој Allah Đelešanuhu го пропишал има одредена количина. Пример, намаз има одредена количина. 2 рекати, 4 рекати, 3 рекати, одредено. Рамазан има одредена количина, 29 или 30 дена. Аџилук има одредено време, кога се прави и кога завршува аџилукот. Прилично, секој ибадет во оваа вера има одредена мера и количина, колку треба. Меѓутоа, зикр, сеќавање на Аллах, спомнување на Аллах, подсетување на Аллах, нема количина, нема мера. Тука вели кефира, многу. И затоа ако видиме во живот на пегамбер алейхиссалам, од сабајле па се додека легнувал, пегамбер салаллаху алейхи ва салем бил постојано во сеќавање на Аллах, постојано бил во спомнување на Аллах Đelešanuhu. И затоа можеш да најдеш збирка на дови. Дова кога легнува, дова кога станува, дова кога одел по пат, дова пред да влезе во тоалет, дова кога излегува, дова кога ќе почнал некоја работа, дова кога ќе осетил некоја тага, дова кога ќе осетил радост, дова во некоја тешкотија. И полно безбројни дови кои не учат нас дека ние треба постојано да бидеме во контакт и во врска со Allah Đelešanuhu. Кажува Ибн Кајим el-Џаузи, од неговиот учител шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах. Ибн Теймија вели вака: зикр, сеќавање на Аллах, спомнување на Аллах е исто и има улога како што има улога водата за рибата. Значи водата, која е основен елемент за да рибата обстои, да живее, мора да има вода. Ако ја трнеме на рибата водата, тогаш рибата нема да обстои. Таа без вода, што ќе се случи со неа? Ќе умре. Шейхул Ислам Ибн Теймија вели
spomnuvanje na Allah, sjećavanje na Allah za vernikot ima uloga kako što ima uloga vodata sa ribata. Znači, bez sjećavanja na Allah, bez spomnuvanja na Allah, bez zboruvanja za Allah, nije sme kako riba bez voda, nije sme umreni. I zato veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Primjerno onaj koji se sjećava na Allah, onaj koji go spomnuva Allah, onaj koji se podsjetuva na Allah i onaj koji ne go pravi to, je slično na živjot i umrenijot. Živ ko je? Živ je onaj koji go ima Allah sa sebe. Koji je umren? Umren onaj koji nema nego din, koji nego nema spomnuvanje i sjećavanje na Allah. Zato je mnogo važno i mnogo vredno da nije bideme postojana vrska sa Allah Đelešanu. Znate ti deneska, nema čovjek koji nema mobilet. Zato ti uspostaviš kontakt. Treba da imaš mobilet, a mobilnija što treba da ima? Treba da ima kredit. A istovremeno, zato da ti zboruvaš, treba da imaš mreža. Treba da imaš konekcija. Znači, ako ti imaš mobilet, imaš kredit, međutim, nemaš konekcija, nema signali s kojim možete pobrzo drugi, ne ti vredi telefon. Ta konekcija su nas, su Allah Đelešanuhu, danas je slaba. Mi može da imame kući, može da imame kolju, može da imame bogatstvo, pari. Međutim, ako nemame konekcija, vrska, su Allah Đelešanuhu, sve nije bezvredno, sve nije džabe. Kako telefon su kredit bez konekcija. Znači moramo da uspostavimo kontakt sa Allah Đelešanu. I zato je da šejh, jedan islamski naučnik veli, naši od kontakt deneska sa Allah Đelešanu koji je? Naši od kontakt deneska sa Allah Đelešanu je broj od 244. 343. Ovaj broj se bara bez poziven. Direktno, bez poziven. 2 se 2 ređati farsa saba. 4 se 4 ređati od Pozen. 4 od Ikindija. 3 rekati fars od Akšam. 4 rekati fars od Jacija i 3 posljednji tije se 3 rekati od Vitra. 2, 4, 4, 3, 4, 3. Ova je telefon, ova je vrska, broj s koji ti go povikuvaš svakodnevno Allah Đelešanu. Bez poziven, bez nekoj drugi vrećati. Zikrot je mnogo širok pojem. Mnogo široka ramata. Međutim, mi će se ograničiti samo kratko, pošto toliko ni dozvolova i vreme to, će se ograničiti na najvredniji od zikra. Znači, pegamo sa sredem reče, afdalu zikr, la ila illa Allah. U afdalu dua, alhamdulillah. Hadis sahih. Rekao, najdobar zikr, najdobar način sa koji ti će se setiš na Allah Đelešanu i će go spomneš na Allah Đelešanu je la ilaha illa Allah. A najdobra doba je alhamdulillah. Ovo je zbor la ilaha illa Allah. Site 120.000 pejgamberi se pušteni poradi la ilaha illa Allah. Od Adem a.s. pa do Muhammeda s.a.w. site se pušteni s ovoj zbor la ilaha illa Allah. I Isa a.s. mi reče na Benu Israil, im reče, ja sam pušten, a ne abudullaha rabbi wa rabbekum, da go obožavate samo jedan Allah, moj i vaš gospodar. I Musa a.s. isto. I Muhammed a.s. Site se pušteni su la ilaha illallah, so jedinstvo na jedan Bog koji zaslužuje da se obožava, to je Allah Đelešanu. Ovo je zbor la ilaha illallah. Kada naškav Ebu Zer al-Gifari radijallahu anhu mu reče, ja Rasulullah, evo si'ni. Mu reče, Boži pejgambere, poračaj mi nešto. Daj mi sove, daj mi nekoja poraka. I pejgamber sallallahu alaihi wa sallam mu reče, iza amilte sejije, fatbiha al-hasane. Ko će napraviti nekoja grev, ko će napraviti nekoje lošo delo, posle toa lošo delo napravi dobro, tamhuha. Ako sakraš toa lošo delo, da ti se izbriši. Znači, ko će napraviš grev, neko lošo delo, vednaš posle nego napravi dobro delo. Ovo dobro delo, za da ti go izbriši, lošo to. Posle Ebu Zer praša, ja Rasulullah, emin il hasanat, la ilaha illa Allah.
Da li la ilaha illallah spada во добри дела? Овој збор што ние го изговараме, la ilaha illallah, дали спаѓа во добри дела? И пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели: "Бел афдалул хасанат ла илаха иллаллах." Највредно дело, најдобро дело кај Аллах џелешану е ла илаха иллаллах. Хадис го пренесува имам Ахмед, а шех Албани вели дека е хасен, добар хадис, значи 100% потврден од пегамбер алейхи салам. Значи највредно дело е ла илаха иллаллах. Ама ла илаха иллаллах, драги браќа, ла илаха иллаллах не е збор кој ние го изговараме само со уста. Бидејќи и мушриците во време на пегамбер алейхи салам, идолопоклоници кои беа во време на пегамбер алейхи салам, воле ин саелтахум, ако ги прашаш кој ги создаде небо и земја, ти вика Аллах. Денеска нема човек кој не гледа дека не постои Господ. Сите денеска викаат дека постои Господ. Меѓутоа, ла илаха илlallah бара дело. Ла илаха илlallah бара потврда, да ти го потврдиш она што го велиш. Затоа Вахб ибн Мунаббих, еден од поранешните златни генерации на исламот,